Okay, so Le Safre first is a French company, French group, which have a very long history, more than 180 years of history, and with, I would say, the world leader for the production and distribution of yeast and yeast extract. Yeast being, not only, but being used, for the production of bread, but going on many different food applications. Okay, so first, why we invest in Indonesia? Because our market is growing, and in a worldwide basis, we need, I would say, to increase our capacity worldwide. And we have decided this time to, I would say, set up a new factory in Indonesia because we have, I would say, significant market share already in this country, and that we think that the market is booming, growing quite importantly in Indonesia and in Asia Pacific. So the scope of this project is to deliver product in Indonesia and also in the rest of Asia Pacific. So for import, for export, and for local productions. Then, why we come in East Java? Because our main raw material is molasses, and molasses from sugarcane. So that means we need to be in a location where we are close to the plantation of sugarcane and we are close to the sugar factory. So East Java is a place to be, for that kind of investment. But basically, first expectations is to have for the group, in a worldwide basis, once again, to have the capacity that we need to continue to serve our customer, and I would say to deliver the products to our clients in Indonesia and in Asia Pacific by improving, I would say, the speed of our services, because we'll be locally implemented. I think it's always very important in all the country, I would say, to work very closely with local government, because our group is everyone in the world has some strong commitment to respect all the existing regulations, and in parallel with building the plant, we need also, I would say, to go through the different steps of permitting. And obviously, we need to be very close to the local community in order to progress. Globally, I would say so far we are very happy to be there. Our progress are on schedule, okay? And I would say I will not say that it's easy, because it's easy nowhere in the world, but I would say it's going well at the time being. Ya, jadi kali ini DPMPTSP Provinsi Jawa Timur bersama tim, khususnya terkait dengan pendampingan LKPM, akan melaksanakan perjalanan ke Kabupaten Malang, khususnya akan melakukan pendampingan di PT Le Safre. Nah, PT Le Safre ini adalah dengan produksinya adalah ragi. Nah, begitu. Nah, sebenarnya di PT Le Safre ini kami akan melakukan pendampingan LKPM, di mana ini kan merupakan sebuah pabrik yang baru begitu, sehingga kita secara rutin setiap 3 bulan akan melaksanakan pendampingan terkait dengan laporan perkembangan daripada perusahaan itu. Apa sih yang dilaporkan di dalam penyampaian LKPM itu? Yang pertama adalah tentu ada perkembangan yang terkait dengan pembelian tanah misalnya, ataupun pembelian mesin seperti itu, sehingga itu harus dilaporkan secara rutin.
Nah, kalau LKPM itu dilaporkan secara rutin, tentu ini akan berdampak pada peningkatan realisasi investasi yang tercatat begitu. Jadi realisasi investasi itu adalah bermula dari seluruh pelaporan perusahaan yang terkait dengan LKPM. Nah, laporan LKPM ini tentu ini akan berdampak pada peningkatan investasi. Tentu ini akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. LKPM ini atau penyampaian LKPM ini tentu adalah merupakan kewajiban daripada setiap pelaku usaha. Itu apa? Tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan juga diperkuat dengan Peraturan BKPM Nomor 4 dan 5 Tahun 2021, di mana setiap pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin usaha, maka dia wajib untuk menyampaikan LKPM-nya. Nah, gimana kalau memang mereka tidak menyampaikan LKPM-nya? Tentu ini juga di dalam Perka nomor 5 tahun 2021 ini juga sebenarnya ada sanksi. Ada sanksi terkait dengan apabila perusahaan itu tidak menyampaikan LKPM-nya. Pertama tentu adanya teguran lisan. Kedua ada teguran tertulis. Tentu kalau itu tidak disampaikan maka bisa juga akan dilaksanakan pencabutan usaha. Tentu ini kami tidak akan melakukan pencabutan apabila kita secara rutin kita berkala melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melakukan pendampingan LKPM. Sehingga setiap perusahaan itu akan secara rutin setiap 3 bulan sekali akan menyampaikan laporan LKPM-nya. Saya pikir begitu. Bapak Ibu, para pelaku usaha, ayo bersama-sama kita tertib administratif dalam rangka melaporkan kinerja perusahaan kita. Tentu saja kami berharap laporan kinerja melalui LKPM bisa dilakukan secara periodik dan itu akan menggambarkan tentang kinerja investasi di Jawa Timur. Sekali lagi kami berharap dan meminta kepada para pelaku usaha, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, kami akan hadir memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Kami akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi LKPM supaya kinerja investasi Jawa Timur semakin meningkat. Terima kasih.